Spain. Oh no, wait, I meant Spain. Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Hi guys! Dito siya sa line 10. So malaki daw yung line 10. Ayan sila mami. Hoy papi. Hello, nandito na kami sa Spain, Madrid. Pepe! Ciao, Pepe. Pepe! Next time si Pate. Si Nash. Hi guys. Billie Jean. Hi guys! Welcome to Madrid! Yay! Hi guys! Paano mag-video ko pa? Home tour! House tour! Pinentiamo. May kitchen with lavabo at yung muring lavatrice. Ito ang bathroom. We have this. Ito. Cute. And yung shower. Tapos kaya natin something design with itang desk. Tapos kaya natin fridge. Wow. Apo microwave. May microwave. And ini ang bedroom. May letto divano, letto doppio matrimoniale. C'è anche ang laki ng televisione e un dipinto. Tapos atin malati na terrace. Tatan! Ciao, Maming! Ciao! Kami. Dito na kami. Dito na kami Madrid. Yay! Hi guys, so siamo arrivati. Stiamo andando a Popeyes a mangiare perché non abbiamo ancora mangiato. Dalle 8 che non mangiamo e adesso sono le 4. Quindi ali kami pa mag-lunch. Wow! Like baha-baha ken apartment. Tapos, ayun pamangan yan. Street yung pamangan. Jauh-jauh. Buri ka try ni. Para mayaman niya. Tadaan! Popeyes! Kung napansin nyo, naka-pink kami lahat. Tadaan! Ayun yung Popeye. It's very orange vibe. Ano po yung order namin ng chicken bake. Order ni Neds. Libre ni Neds. Hamburger bake. Chicken. Adene. Wow, kabalas na. Hi guys, so siamo nakarinig Gran Vieto. Si Parang nasa itang Hollywood itang street. Tapos sa churangan itang sarsar. picture ka sa Ali. Ali. Wala pa kami No, natakot ko. Oh, lalili sila ya kadagol. teatro. Wow. Itang Barkada. ilang barkada, lahat yung mag-obreken eh. Wow. Kakalabrans. Wow. Ito. Dati, pwede na ako pakanta. Chocolate. Palumita sa iliw kaya kayo. Wow, ito. Tadan! Plaza de España. Yun, sabi ni Ned, si King Philip yun. Lata. Yata. Ita, makakain, makaluklok. Look. Playground yun. Wow. Katugol na yung playground. At yung pang aqua. May water. Ito, magpaurang kami. Mumura na siya do. Hi guys! Templo de Debod po, tita. Temple of Debod. Yan sila bal.
Ayan po sila tita. Dito. Yung kapatid ko yan. May ano siya, may museum yan sa baba. Pwede kang pumasok. Pero pipila ka pa po dun eh. Oh, makabaya po. So, dahil malapit na mag-fall, mag-autumn na, otonyo, ayan, daming leaves. Si Mrs. takot sa araw. Ayan. Nasa view kami. Ayan. Dito sa view deck. Makikita natin dito yung Palacio Real. Ayan. Si Papi. So mag-i-scope si Papi. Baka salamig kaya. Ay, akit niya ba, tita? Ika ma, ika. Wah, ada ini katutup na. Tutok yan po kitang Palacio, tita. Karin. Ayan yung Palacio, guys. Ano? Makikita nyo. Ano? Tasay-say ng prinsesa. Yung rin niya. Lamig yan ito. Ay, kapati yan pa. Banawi. Ay! Hi guys! So, Chutana, Palacio Real! Ay, ta! Nasa reta ra sesena. Ah, deta! Ay, lalaki. Kadakalda! Seseno po rin. Kadakalda! Oh ah. Wow! Sige, para bumakit na. So na kami Spain. Spain. Spanda. Ayan! Norin tamo ma! Palacio Real. Oh. Oh, bienvenido eh. Wow! Karin tamo na din. Yan kayo tamo. Yan na yung view. Wow! Hi guys! So, Chutana Quezon! Bienvenido. Wow! Bienvenido! Wow! Ate Mario! Katakal dali Mario! Look! Wow! Okay, so, ini kan like 0.0 of Spain. Tapos, kaya example, papuntaya Barcelona. Tapos, kaya papuntaya Palma. O, Valencia. Ganon. Kaya po soling house daw kasi kung naldo kayo niya po talaga makatungkol. Wow. Guys, ganito para makalibot. Pupunta tayo sa Madrid. Bakit niyo ano na? Pizza, turones, at chocolate. Ha. With yogurt and almonds, gin tonic, strawberry. Try it. Also, Sure. Here you thank go. you. You're welcome. Fun strawberry cream. Okay, thank you. Welcome. Guys, Spanyol yan yung building. Pakanya lang din dahil like up and down la. Kasi sabi ni Ned, mountain niya. Napansin ko maraming hamon. Wow, ano to? Sino to? Kaya ka matuang gagawang relo yan. Ay, ni hamon. Hamon. Sabi ko na, di ba? Palagi hamon. Iberico. Welcome to Plaza Mayor. Sa Mayor. Bababa ng Pinon. Sorry. Guys, yapin pala ito. Oh, all this time, lalawang ke in kabila. Ini pala. Lawan nyo, atin yung design. Wow. Tapos kaya ni ating kabayo. Yan. Wow. Mercado San Miguel. Sarah. Tapos. Ano? Alaliwa lang. Kamal ni. Cute. Ang cute. Abbiamo questo per me, perché voglio assaggiare il caviale. Poi mia madre uno di questo. Hola, uno. One. Ta-dan! Yaman? Tapas. Kaya po, balang po, pulutan daging inuman po. Parang Espanyol dito.
Hi guys, so ci siamo un po' riposati. Adesso andiamo a cenare. Guardate. Wow. Guys, challenge. Before makota mo dapat try kayo Taco Bell. Ang pa yung Subway. Bala kayo dyan. And itong yung Yao Yao. Look. Ang daming ilaw. Guys, ano pang ginagawa nyo? Migrate na kayo dito. Migrate. Ali, example, ali mag-vacation na. Migrate talaga. Kasi, migrate. Anong vacation? Hindi na. Dito na kayo. Dito na kayo. Kadahal tao. Klaro. Ang daming tao. Like, likod din. Lalaw. May likod ka tayo, malakas tao. Tapos, ang daming street. Patakam tamo ang papi. Tito Verano. Bebida típica en Madrid. Okay. It's like a sangria. Sangria. Sí. Okay, nani alagyo? Bebe? Bebida típica en Madrid. Típica en Madrid. Se llama Tito Verano. Okay. Manyaman niya? Birria? Tiene sin alcohol o con alcohol. No, hindi siya beer. Nano yun? Parang wine. Ah, Vino. ah. Como que? Vino white or vino red? Red. Red, okay. Alam mo, daramdaman ko na masakit lang ang bilis ko. See? Oh? Wow. Hindi, mamaya masarap tulog mo na. Sure. Wow. Guys, sabi ni Nets, hindi na solto, luna na. Kasi gabi na. Hermes! Cartier. Ini Four Seasons Hotel. Nakarin niya dating mag-working nights. Look, ang daming lights. Ang ganda. May bear pa dito. At yung pang sound. Ciao ragazzi, siamo da Pizza. Sì. Abbiamo ordinato. Il servizio è molto non è decente perché hanno sbagliato il nostro ordine. Ok? Quindi recensione 1 su 5 per il servizio. Vedi kasi yung babae medyo maldita siya. Abbiamo comprato vegetariana, New York, carbonara, tapos isa pa kaya lì che ballo na nilagyo. Carbonara. Allora, volevo dare recensione 1 per il servizio, però è buono. Quindi qualche punto in più glielo diamo. May bait yan. May bait yung isang halog. Ho preso un'altra vegetariana con sibuyas. Tapos sabi na, thank you. Ano daw ito? Thank you. Ano? Ipagdabog. Thank you. Ok, so unboxing di cosa abbiamo comprato. So, ini Kenanke. Così marami ko. Tapos, Denny. Pagkito kaya. Ito. And ito. Denny, favorite, pistachio. Pistachio. Galatin. Kadahanda. Sarali. Denny, ate nga na po yung maming. Ini maming papi. Ate ini. Tapos ini ate, biscuit. Ayun silang peito. Ini, hoodie mo. Alika na kayo. Ini, t-shirt mo. And, ini, buka natin may from ate. See? Ay. Balo ko na Bakit balo mo eh? Kinwento kaya kayo ni tapos. Unahan ke. Uniqlo yan. Ate. Ang ganda pala. Grazie ate. Ayan. Wow. Wow. Ating ka lang white. Limited edition. Then, Malo ko lang ng makanini Espanya. Bigyan ni ate. wow. Sa plus. Wow. Ballpen no. Paswerte. Talagang.